63. padobranska brigada predstavlja jednu od najelitnijih taktičkih jedinica Srbije, poznatu po svojoj bogatoj istoriji, specijalizovanoj obuci i izuzetnim sposobnostima u izvođenju složenih vojnih operacija. Njena uloga u odbrambenom sistemu Srbije je od suštinskog značaja, a njeni pripadnici su sinonim za hrabrost, profesionalizam i posvećenost. U ovom videu produkcija Mala Medija vam predstavlja 63. padobransku brigadu, kako su nastali, kako se obučavaju pripadnici i kako su organizovani i zašto je ova brigada tako posebna. Sve ovo i još mnogo toga vidjet ćete detaljno u nastavku ovog videa. Tako da udobno se smjestite i ostanite do kraja. Koreni 63. padobranske brigade sežu u period Drugog svjetskog rata. Prvo je nastala eksperimentalna padobranska škola za obuku padobranskih jedinica u Pančevu 1. oktobra 1939. godine. Do izbijanja rata završena su 2 kursa, a polaznici tog prvog kursa su stekli zvanje padobranca, ukupno njih 28. Svi promovisani padobranci dobili su padobranski znak izrađen posebno za tu priliku. U martu 1941. godine u Novom Sadu formirana je padobranska četa. Prva zvanična padobranska jedinica Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, prvi padobranski bataljon, čije formiranje je rezultat ideje rođene u vrhovnom štabu. Naime, tokom 1944. godine vrhovni komandant je uspeo da ubedi saveznike da u Italiji organizuju obuku i naoružanje za 150 partizanskih padobranaca. Iako nije precizno utvrđen tačan datum nastanka bataljona, zbog nedostatka dokumenata, 14. oktobar je izabran kao datum njegovog zvaničnog formiranja. I ovo je ujedno i dan vojnih padobranaca, odnosno dan i slava današnje 63. padobranske brigade. Nakon uspješno završene obuke, jedinica je vraćena u Gravinu, a potom je morskim i kopnenim putem transportovana u Beograd, pošto uslovi za borbenu upotrebu iz Italije nisu postojali. Ipak, tokom borbi za oslobođenje, padobranski bataljon nije upotrebljen u skladu sa prvobitnim planovima, jer su nedostajali padobrani, transportni avioni, ali i neophodno iskustvo i znanje za borbenu primjenu jedinice. Umjesto aktivnog učešća u borbama, padobranci su korišćeni za obezbeđenje aerodroma Pančevo i Zemun, a kraj rata su dočekali u toj ulozi. Dana 16. avgusta 1945. godine u selu Vlajkovac kod Vršca pripadnicima bataljona je saopšteno da je njihova misija završena. Bataljon je rasformiran, pri čemu su neki vojnici demobilisani, a starešine raspoređene u druge jedinice Jugoslovenske armije. Početkom 1953. godine u Šapcu je oformljen 63. padobranski bataljon, sastavljen od starešina 46. bataljona i dobrovoljaca iz Pešadije. Kasnije je ovaj bataljon postao sastavni deo novoformirane 63. padobranske brigade, koja je zvanično osnovana 5. februara 1953. godine, naredbom vrhovnog komandanta. Ova brigada je dobila svoje mesto na aerodromu Jugovićevo u Novom Sadu, gdje su postojali idealni uslovi za obuku i padobranske skokove. U njen sastav su ušli 1. bataljon i 2. bataljon, teška četa minobacača 120 mm, četa za vezu, pionirski vod i pozadinske jedinice. I to su, možemo reći, prvi zvanični počeci ove legendarne brigade. Moramo napomenuti i ovo, da krajem 50. godina dolazi do promjena u organizaciji oružanih snaga. Naime, Generalštab je u skladu sa novim strateškim planovima 59. godine doneo odluku o rasformiranju 63. padobranske brigade i formiranju 3 samostalna padobranska bataljona, koji su pripali vazduhoplovnim komandama 1., 3. i 5. armije. Na osnovu te odluke, 63. padobranska brigada je prestala da postoji 16. novembra 1959. godine. Novoformirani bataljoni 197. u Batajnici i 148. u Cerklju i padobranski nastavni centar u Nišu nastavili su tradiciju i nosili iste oznake koje su imali i u brigadi. Međutim, ipak posle 8 godina, 5. decembra 1967. godine na Niškom aerodromu ponovo je formirana 63. padobranska brigada, koja je u svoj sastav uključila padobranski nastavni centar i 148. padobranski bataljon. Dotadašnja iskustva pokazala su da podela padobranskih jedinica na manje formacije otežava efikasnu obuku, komandovanje i borbenu spremnost.
Ovim ponovnim okupljanjem stvoreni su uslovi za bolju organizaciju i funkcionalniju upotrebu padobranskih snaga u okviru Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva. Jedinica je, zahvaljujući profesionalizmu, velikoj uspješnosti obavljanja zadataka i požrtvovanošću svojih pripadnika stekla veliki ugled. U oružanim sukobima na prostoru bivše Jugoslavije 63. padobranska brigada je zadatke koji su joj bili povereni izvršavala izuzetno profesionalno, hrabro i požrtvovano, te je jedinica odlikovana ordenom narodnog heroja 14. oktobra 1999. godine, kako bi simbolika odlikovanja bila još izraženija. Ova brigada je uspješno operisala i funkcionisala sve do 2006. godine, kada je u okviru organizacijskih promjena brigada preformirana u 63. padobranski bataljon u sastavu novoformirane specijalne brigade. Međutim, odlukom predsjednika Republike 21. decembra 2019. godine izvršene su promjene u organizaciji specijalne brigade. Te legendarnoj padobranskoj jedinici, u skladu sa velikom tradicijom, vraćen status brigade i danas je kao 63. padobranska brigada, potčinjena neposredno načelniku generalštaba, organizovana na niškom aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović. Dužnosti komandanta obavlja pukovnik Nenad Zonić. Jedinica je posebno obučena za prikupljanje obavještajnih podataka i izvođenje specijalnih operacija, kao i za ostale zadatke poput intervencije, zauzimanje i uništenje važnih reona i objekata u pozadini neprijatelja, zatim diverzantsku i protivdiverzantska dejstva itd. Dakle, kao što možemo da vidimo, ova specijalna brigada je tokom svoje istorije postojanja doživjela niz uspona i padova, reorganizacija, premeštanja, gašenja i sl. Ali su nakon tolikih godina ipak uspjeli da opstanu i održe svoj legendarni status i postanu jedna od glavnih jedinica danas u Srbiji. Pripadnici padobranske brigade su učestvovali na brojnim padobranskim i drugim sportskim takmičenjima u zemlji i svetu, gdje su postizali zavidne rezultate. Od osnivanja padobranske brigade do danas padobranci su učestvovali na preko 400 većih združenih taktičkih vežbi, koje su izvedene sa zapaženim uspjehom. U periodu od 47. do 90. godine izvedeno je preko 350.000 padobranskih skokova, a od 1990. izvodi se preko 10.000 skokova svake godine. 46 vojnika padobranaca ove brigade dalo je svoje živote u toku izvršavanja padobranskih skokova i ostalih zadataka. Ova brigada je poznata i respektovana jedinica u celom svetu. U njoj su obučavani u padobranskoj veštini i pripadnici stranih oružanih snaga. Padobransku brigadu su posjetile i mnoge strane delegacije koje su se uverile u mogućnosti i kvalitet padobranaca, elitnih vojnika naše zemlje. A sada da pogledamo kako izgleda konkurs i rigorozna obuka pripadnika za ulazak u ovu specijalnu jedinicu. Naime, konkursi za prijem u 63. padobransku brigadu uglavnom se raspisuju od strane Ministarstva odbrane Republike Srbije i vojnog sektora, a dostupni su na zvaničnim vladinim portalima i sajtovima Vojske Srbije. Da biste postali pripadnik padobranske brigade, moraju se ispuniti određeni osnovni uslovi, kao na primjer da imate više od 28 godina. Također svi kandidati moraju biti državljani Srbije, kao i njihovi članovi uže porodice, da imaju radno iskustvo u Vojsci Srbije od najmanje 2 godine, da nemaju negativne ocjene u službenom dosijeu, da imaju završenu najmanje srednju školu i tako dalje. Svi dokumenti se moraju blagovremeno predati nadležnim institucijama i onda slijedi detaljna bezbednosna provjera. Svi kandidati koji ispune pomenute kriterijume pozivaju se na lekarski pregled za padobranca, koji je također jedan od najrigoroznijih u Vojsci Srbije i najčešće traje 3 dana. Zdravstveno sposobni kandidati dalje idu na selektivnu obuku, koja je ujedno i njihov privremeni rad u jedinici. Selekcija za radno mjesto padobranca obično traje 9 nedelja, dok za ostala formacijska mjesta po pravilu traje 4 nedelje. Na početku selektivne obuke kandidati prolaze kroz veoma intenzivne fizičke i psihičke testove izdržljivosti. Tu su i testovi na padobranskim poligonima kojima se proverava orijentacija u prostoru, kognitivni kapaciteti, karakterne osobine, motorika itd. Također, obuka naravno uključuje i obavezne dnevne i noćne skokove sa niskih visina, negde oko 1500 metara, i postepeno se prelazi na viši nivo visine, negde do 4000 metara.
kandidati moraju da odrade određeni broj skokova, koji je najčešće 10 skokova, kako bi završili obuku. Cilj ove osnovne obuke je da pripadnike osposobi za izvršavanje borbenih zadataka primjenom padobranskog desanta. Inače, za one koji ne znaju, samo na kratko, da padobranski desant potiče od francuske reči descente, što u prevodu znači silazak ili spuštanje, a izvodi se vazdušnim putem iskakanjem padobranaca iz transportnog vazduhoplova, letom padobranima i prizemljenjem na neprijateljsku teritoriju da bi se sa nje preduzelo vršenje određenog zadatka. Može biti klasičan, operativni, diverzioni i specijalni desant. Tehnike koje se uglavnom primenjuju na obukama i generalno u padobranstvu su takozvane vivo i vino tehnike, a sada ćemo objasniti i šta to tačno znači ukoliko vas ovo zbunjuje. Dakle, vivo je skraćenica za visoko iskakanje, visoko otvaranje, dok je vino pretpostavljate visoko iskakanje, nisko otvaranje. Dakle, za vivo je visoko, a za vino nisko otvaranje. Pomenute tehnike se izvode specijalnim padobranima u dnevnim i noćnim uslovima sa velikih visina. Ove tehnike iskakanja su veoma rizične i zahtevne, pa se uglavnom na početku obuke kandidat uči na osnovnoj opremi, ali kako njegovo znanje i iskustvo rastu, prelazi se na veću, odnosno punu borbenu i ratnu opremu, na složenije desantne teritorije i to u svim uslovima. Inače, iskusni specijalci ove jedinice su obučeni za padobranske skokove čak i na vodene površine. Obzirom da je obuka raznolika i da zahteva različite uslove i terene, samim tim se odvija na više različitih destinacija u Srbiji. Pa tako, u letnjim uslovima, kada se kandidati obučavaju, a ostali pripadnici usavršavaju za preživljavanje, alpinizam, spasavanje i sl., onda se sve to odvija na aerodromu narednik pilot Mihajlo Petrović. Zatim na Zavojskom jezeru u blizini Pirota, kao i na ostalim poligonima širom zemlje. Dok se za zimske uslove kandidati obučavaju na planinama Jastrebac i Kopaonik, a vežbe koje se primenjuju su zimska alpinistika, preživljavanje na izuzetno niskim temperaturama, spasavanje i dejstvovanje u zimskim uslovima itd. Pored ovog praktičnog dela, postoji i teorijska obuka, kao na primjer predavanja i izučavanje tehnike skakanja, procedure u transportnom vazduhoplovu, poznavanje i pakovanje padobrana i druge padobranske opreme itd. Posle ove osnovne padobranske obuke slede specijalističke obuke, u zavisnosti od pozicije i funkcije u brigadi. Nakon što kandidati završe sve obuke, dolazi period evaluacije, gdje tim instruktora koji su vodili obuku analizira sve veštine koje su kandidati naučili tokom obuke. Ako uspješno prođu i polože sve testove, postaju potpuno operativni članovi 63. padobranske brigade. Jedinica gaji elitni duh, što i čini jakom, a što je najbolje pokazuje i reči padobranske zakletve. Za otadžbinu, za druga, za pušku, za vojničku i ratničku čast, padobranci 63. padobranske brigade rade. Kada su u pitanju padobrani koje koristi ova jedinica, pogledat ćemo prvo padobrane koji su ranije korišćeni, a zatim i ove nove današnje. Stari legendarni padobrani koji su se godinama koristili delili su se na desantne, školsko-trenažne, sportske, rezervne i spasavajuće. Mogu biti raznih oblika i dimenzija i izrađuju se uglavnom od svile ili u novije vreme od najlona. Tokom 2000-ih godina korišćeni su modeli poput PD083U, PŠ03 kao i najpoznatiji Kluž 1A. Kluž 1A se koristio isključivo za izvođenje skokova sa aktiviranjem padobrana na slobodno dejstvo. Uslovi za korišćenje ovog padobrana su bili, na primjer, da težina padobranca sme biti od 60 do 120 kg, zatim brzina pri otvaranju do 240 km/h, a najniža visina bezbednog otvaranja je 200 metara za glavnu i 150 metara za rezervnu kupolu. Kada su u pitanju ovi savremeni i današnji padobrani, najčešće korišćeni modeli su modeli UM1, MC4, zatim OVP 80.08, kao i desantni D10. D10 je ruske proizvodnje, namenjen za školsko-trenažne i borbene skokove. Uz sve ove padobrane ide naravno i odgovarajuća oprema, poput visinomera, štoperice, kompasa, GPS sistema, komunikacionih uređaja, signalna sredstva, kiseonika i sl. Kao specijalno sredstvo za spasavanje padobranaca usled delimičnog
ili kompletnog otkaza otvaranja glavnog padobrana, tu je padobranski automat Cypress, koji služi za otvaranje rezervnog padobrana. Kacige, zaštitne naočare, taktičke rukavice, zimska i letnja oprema i obuća također su sastavni deo opreme svakog padobranca. Od pištolja pripadnici ove jedinice uglavnom koriste austrijski Glock 17 Gen 4 u kalibru 9 mm sa prigušivačem, kao i naš popularni CZ99 kojeg proizvodi Zastava oružje. U kategoriji automata koriste se nemački Heckleri u kalibru 9x19 mm Parabellum. I naravno, kako bez kalaša, koji je godinama u upotrebi u ovoj jedinici, kao i belgijski FN Scar L i tako dalje i tako dalje. Dragi moji, ovo je bila priča o jednoj od najpoštovanijih i najboljih jedinica u Srbiji i regionu. Šta vi mislite? Pišite vaša mišljenja dole u komentarima. Dakle, zamolio bih sve vas koji su odgledali klip do kraja da napišu bilo kakav komentar pa da zajedno prodiskutujemo. Naravno, pogledajte naše ostale dokumentarce i pretplatite se ako ste novi. Također lajkujte video i podelite ga na društvene mreže. Hvala puno na gledanju i pozdrav!